नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा आई होप कि आपण मैंने भल थे मुई भल अच्छी तो मो सांग आम दुईज पलि आसु सिद्ध मठ तो केउझर श्री श्री गायत्री महायज्ञ चली तो आपण मानक आम देखू केमी हो मुझे छुआ बेले आसे प्रसाद खाए और बहुत बुले करमंगा भी आम लुचे चूरे खाऊ तो चलतु भिडियो प्रथम शेष पर्यटन देखूँ ये सिद्ध मठे आमर जिते सब देवादेवी अच्छा सिद्ध जगन्नाथ सिद्ध हनुमान सिद्ध माँ काली सिद्ध शिव ठाकुर तो चलतु आम जा सिद्ध मठ बुलवा। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें
ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବି ମୁଁ ସିଦ୍ଧମଠ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲିବି ଏବେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆସିଥିଲି ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଦେଖିଲୁ ତ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।